السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون، غادي نشوفوا فيه لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس ديالنا عندنا هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون ديال l'accord du verbe avec le sujet. Avant de commencer, soulignez les pronoms de conjugaison dans ces phrases. Sont-ils au singulier ou au pluriel? غادي نحاولوا نسطروا على les pronoms de conjugaison ونقولوا واش في السنجولي هما ولا في البلوريال. Les grands-mères sont adorables. Elles, elles racontent de belles histoires aux enfants. إذا فين عندنا le pronom عندنا elle. La mienne est vraiment sympathique. Je l'aime énormément. إذا عندنا je. إذا فينا هو عندنا لو برونون الأولاني اللي هو elle هذاك في البلوريال، وعندنا جو اللي هي في السينغولي. نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولو نقراو ونجاوبو على لي كيسيون. Aimée est sur le quai. Elle regarde le grand bateau accosté au port. Sur le bateau, les dockers chargent des marchandises. Elle monte et remonte la passerelle sans relâche. نمشيو للسؤال الأول، قالك relève les verbes quels sont leurs sujets. إذا نحاولوا نستخرجوا les verbes ونقولوا شنو هما لو سوجي ديالهم. إذا عندنا aimer أي aimer هو لو سوجي و أي هو لو verbe. il regarde il هو لو سوجي و regarde le verbe. les dockers chargent les dockers le sujet ou charge le verbe. il le sujet ou monte et remonte deux verbes. نمشيو للسؤال الثاني، قال quels sujets sont des pronoms sont-ils au singulier ou au pluriel. فين هما les sujets اللي عندنا des pronoms تما. Les sujets qui sont des pronoms sont il ou elle avec s. Le pronom il avec s est pluriel et le pronom il est singulier. نمشيو للسؤال الثالث، قال لك observe les verbes de la troisième phrase sont-ils au singulier ou au pluriel. Pourquoi? Troisième phrase عندنا فيها هي il monte et remonte la passerelle sans relâche. إذن les verbes de la troisième phrase sont au pluriel car il y a le s à la fin du pronom il et les verbes se terminent par ent. إذن عندنا il عندنا فيها s ديال البلوريال و التيرمينوزون ديال لي فيرب فيهم ent ديال البلوريال. إذن هما في البلوريال. نمشيو لجو روتيان، قالك dans une phrase la terminaison de verbe change en fonction du sujet. يعني la terminaison ديال le verbe على حسب le sujet. إلا كان عندنا le sujet إذا le verbe s'accorde en nombre et en personne avec son sujet. يعني le verbe يتأكورد en nombre يعني واش singulier ولا pluriel، en personne واش je ولا tu ولا elle ولا nous ولا vous avec son sujet. Lorsque le sujet est au singulier, le verbe se met au singulier. Le sujet singulier, le verbe est singulier. Nicolas est un enfant joyeux. Elle se lie d'amitié avec aimer. Lorsque le sujet est au pluriel, le verbe se met au pluriel. Le verbe في pluriel ou le sujet في pluriel, le verbe تنديرو في pluriel. Aimer et Nicolas جوج يعني pluriel درنا sont ما درناش اي. Ami. Il joue. Il شفتوها avec s درنا ent. Ensemble. إذا نمشيو للتمارين. نمشيو للتمرين الأول، قالك souligne les verbes et justifie à chaque fois la terminaison. عندنا Pierre et Arthur discutent de leurs prochaines vacances. إذا فين هو لو فيرب هو discute. علاش درنا ليه ent في البلوريال؟ علاش؟ بحيث عندنا Pierre et Arthur السوجي فيه Pierre et Arthur اللي هو بلوريال جوج ديال الناس يعني البلوريال، داكشي علاش درنا لو فيرب درنا ليه ent. نمشيو للفراز الثانية. Nous jouons aux échecs tous les vendredis soirs. إذا nous jouons عندنا jouons علاش درنا ليها ONS؟ حيت عندنا nous terminaison ديال لو سوجي اللي هو nous. نمشيو للفراز سي. Tu cherches un bateau. إذا cherche درنا ليه ES علاش؟ حيت عندنا لو سوجي اللي هو tu. Un bateau qui se dirige علاش درنا ليها او في الاخر؟ حيت عندنا bateau un bateau qui se dirige. إذا او ديال bateau vers l'Espagne. Je me lis علاش درنا ليها او ديال je عندنا pronom personnel je.
me lie facilement d'amitié avec Nicolas. La phrase E, elles vendent, عندنا vendent avec ENT علاش؟ بحيث عندنا elles عندنا في البلوريال داكشي علاش درنا ليها ENT. elles vendent des cacahuètes sur le quai. السؤال الثاني ولا التمرين الثاني قالك باغ لا فورم دو فيرب qui ne convient pas. je nage. إذا شنو nage اللي صحيحة هي الأولى، الثانية نضربو عليها je nage comme un poisson. L'oiseau, شنو نقولو l'oiseau se nourrit ماشي se nourrit، إذا نضربو على se nourrit de graines. La phrase C, les clientes ouvrent، إذا les clientes في البلوريال نديرو ouvre اللي ب ENT. La porte s'adresse عاوتاني ب ENT à la boulangère. elle passe، إذا passe ب ENT. ديما عندنا les clientes في البلوريال leur commande. إذا نمشيو للتمرين الثالث قال complète le texte suivant avec les terminaisons qui convient E ولا ENT. إلا كان عندنا pluriel غادي نديرو ENT، إلا كان singulier نديرو E. Les parents de mes amis louent، إذا ENT. عندنا les parents un chalet au bord de la mer. Elle s'achète E de nouveaux habits. عندنا il. On aime E بحيث عندنا on aime jouer sur la plage quand il fait beau. Mon grand frère préfère E بحيث عندنا mon grand frère rester à la maison pour regarder la télévision. Rachid mon ami me demande عندنا Rachid ولا mon ami إذا E me demande de jouer avec lui. J'accepte إذا عندنا je déjà G apostrophe اللي هي je نديرو E. J'accepte avec plaisir. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال لا كونجيغاسيون ديال لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وجاوبتوا على التمارين مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد على عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها بلا بواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.